इमरान खान लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर चुके हैं और इस वक्त इस्लामाबाद में पड़ाव डाल चुके हैं। रास्ते में बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा और मुख्तलिफ़ जगहों पर उनको रोकने के लिए मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल किए गए। शहबाज शरीफ ने ये फ़ैसला किया था कि अगर हम इंतखाबात में नहीं जाते और असम्बलियाँ तहलील नहीं करते, हम अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे, हम ये अपना वक्त पूरा करेंगे, क्योंकि इत्तेहादी जमातों की जानिब से ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान की तरफ से ये प्रेशर था कि मौजूदा हुकूमत को आइनी मुद्दत ज़रूर पूरी करनी चाहिए, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ ने यह फ़ैसला कर लिया था कि अगर मौजूदा हुकूमत मुद्दत पूरी करती है तो इस सिलसिले में हमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुकम्मल ताउन की ज़रूरत है, मुकम्मल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, फिर ही हम ये अपनी मुद्दत पूरी कर सकते हैं। अब इमरान खान मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हमें अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसी सियासी बेयकीनी की वजह से तहरीक इंसाफ के सरबरा ने इमरान खान जल्द इलेक्शन का दबाव बढ़ाते चले जा रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने सड़कों पर आने का ऐलान किया था। अब इत्तेहादी हुकूमत के सरबराहों ने ये ऐलान किया था कि मौजूदा हुकूमत अगर अपनी मुद्दत पूरी करती है, उसके बावजूद कुछ रहनुमा ये इशारा देते हुए नज़र आए कि हम जल्दी इंतखाबात में करवा सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ खुर्शीद शाह ने यह ऐलान किया था कि हम इमरान खान के मुतालबे को तस्लीम करते हैं और हम इलेक्शन करवा देते हैं, लेकिन ये इलेक्शन 2023 में होंगे। यानी कि वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह पैगाम दे रहे थे कि हम मुकम्मल मुद्दत पूरी करेंगे और उसके बाद ही इलेक्शन में जा सकते हैं। इत्तेहादी हुकूमत इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है और खुशी से इक़्तिदार में नहीं आए हैं, बल्कि ये इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है और ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान के साथ डील भी हो रही है। अब इस डील में किसने क्या किरदार अदा किया है, ये कहा जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन भी यही है कि शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और असद उमर पर मुश्तमिल ये 3 लोगों ने एक डेलीगेशन की शक्ल में गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात किए हैं और लगता है कि अगर इमरान खान को रोका जाए, उनको धरने से रोका जाए, उनको यहाँ पर पड़ाव ना डालने दिया जाए, उनको यहाँ पर बैठने ना दिया जाए, तो हम इलेक्शन कॉल कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुसलसल दबाव है कि जुलाई के महीने में आप असम्बलियों को डिसॉल्व कर दें और अक्टूबर नवंबर में जाके इलेक्शन करवा दें, क्योंकि इस वक्त यही सबसे बड़ी डिमांड है, यही सबसे बड़ा मुतालबा है जो कि इमरान खान अक्सर करते हैं। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ पहले ये कहते रहे कि हम इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं और असम्बलियों को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन बाद में इत्तेहादी जमातें डट गईं और उसमें आसिफ अली जरदारी ख़ास तौर पर आगे थे। वो चाहते थे कि हम असम्बलियों को मुद्दत पूरी करने दें और उसके बाद ही हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि अगर इलेक्शन फ़ौरी तौर पर करवा देते हैं तो इमरान खान की जो मकबूलियत है, जो पॉपुलैरिटी है, उसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है। सड़कों पर जो जलसे जुलूस और इज्तिमात होते हैं, उसका पाकिस्तान की सियासत पर बड़ा गहरा असर होता है और इसी वजह से जो हुक्मरान जमात है मुस्लिम लीग नून, वो भी इमरान खान के दबाव का मुकाबला करने के लिए जलसों का आगाज़ कर चुकी थी और उसकी जानिब से भी जलसे किए जा रहे थे और उन्होंने भी मरीम नवाज़ को लॉन्च किया था और मरीम नवाज़ ने मुख्तलिफ़ इलाकों और मुख्तलिफ़ शहरों में जलसे किए थे, लेकिन उसका भी खातिर खा कोई नतीजा नहीं निकला। अब पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ा स्टेक होल्डर है और वो है अदलिया। अदालतों की जानिब से आने वाले जो हालिया फ़ैसले हैं, वो भी ऐसा लगता है कि हुकूमत के हक़ में नहीं है। जिस तरह से कुछ दिन पहले अदालत की जानिब से नोटिस लिया गया था कि जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हो रही है, मौजूदा हुकूमत जो कर रही है, उसको फ़ौरी तौर पर रोक दे और इस तरह की मुदाखलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि अगर हम मज़ीद अपनी मुद्दत पूरी करने की तरफ चाहते हैं तो ये ना हो कि इलेक्शन करवाने के चक्कर में हम फ़ारिग हो जाएं,
کیونکہ اگر عدالت کی جانب سے کوئی بھی فیصلہ آتا ہے، عدلیہ کی جانب سے کوئی بھی ایسا فیصلہ دے دیا جاتا ہے جس سے شہباز شریف خود اور ان کا بیٹا حمزہ شہباز نااہل ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد نون لیگ مکمل طور پر فارغ ہو جائے گی اور ان کا پاکستان مسلم لیگ نون سے مکمل طور پر صفایا ہو جائے گا۔ پہلے ہی نواز شریف اور مریم نواز اس گیم سے آؤٹ ہو چکے ہیں، ان کا مکمل طور پر صفایا ہو چکا ہے، لہٰذا اب نون لیگ یہ نہیں چاہتی کہ اگر ہم مزید وقت گزارتے ہیں تو عدلیہ ہمیں نہ اڑا دے اور عدلیہ ہمیں نہ اہل کر کے ہمیں بالکل ہی فارغ نہ کر دے۔ یہ سیاسی بے یقینی کی وجہ عمران خان کے جلسوں اور عوامی حمایت کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ میں آنا بھی لگتا ہے، کیونکہ جس طرح سے آ کے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو، عدالتوں کو للکارتے ہیں، اس سے عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ دباؤ کا شکار نظر آتی ہیں۔ عدالت میں کیس کے دوران اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور ان کے اوپر خودکش حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا انکشاف کیا گیا ہے اور موجودہ حکومت کے اٹارنی جنرل نے یہ انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کے اوپر خودکش حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی عمران خان اکثر یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر عوام میں نکلیں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر انتخابات کروا دیے جائیں۔ حکومت اگر اسمبلیاں تحلیل کر کے انتخابات کی طرف چلی جاتی ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو معیشت ہے، جو اکنامک سچویشن ہے، وہ ہے۔ سیاسی صورتحال تو کنٹرول کی جا سکتی ہے، لیکن معاشی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے موجودہ حکومت اور آنے والی حکومت دونوں کو بڑے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے کہ یہ غیر یقینی صورتحال جو معاشی صورتحال ہے اس کو مزید گمبھیر کرتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ معاشی ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو فوری طور پر بڑھایا جائے۔ اگر قیمتوں کو بڑھایا جاتا ہے، پیٹرولیم جو پرائسز ہیں وہ زیادہ کی جاتی ہیں، تو اس سے عوام کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آئے گا جو کہ موجودہ حکومت کو بہا کر لے جا سکتا ہے۔ دوسری جانب اگر حکومت IMF سے مالی مدد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، وہاں سے کچھ بلین ڈالرز مل جاتے ہیں اور انتظامی طور پر بہتری لا کر مہنگائی پر قابو پا لیتی ہے، تو حکومت سمجھتی ہے کہ اس صورت میں ہمیں الیکشن کے لیے ایک اچھا بیانیہ مل سکتا ہے اور ہم الیکشن میں آرام سے جا سکتے ہیں۔ اب آصف علی زرداری تحریک عدم اعتماد کے روح رواں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے میں نے مینج کیا، جس طرح سے میں نے لوگوں سے ڈیل کی، جس طرح سے میں نے لین دین کیا، اسی طرح سے اب میرے فیصلے کو مانا جائے اور جو میں چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی جو چاہتی ہے اس کو پورا کیا جائے اور اسمبلیوں کی مدت کو پورا کیا جائے، اور عمران خان کو بھی ہم مینج کر لیں گے اور جو ملکی صورتحال ہے اس کو بھی مینج کر لیں گے، اور جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اس کے مطالبات کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ فوری انتخابات، فوری الیکشن کا انعقاد ہوتا دکھائی نہیں دیتا جب تک کہ جو معاشی صورتحال ہے ملک کی وہ صحیح نہیں ہو جاتی۔